Sana masarap. Kasi yung una naging Yakult and Adiri, Plus and guys, Coke. so Pero kaya naging kamay. masarap siya. Matamis. Lasang Kadiri. orange. Ito ang lasa niyan. Lasa niyan! Ano tawag dito guys? Mego Plus Coke. May ko plus cook. Bakit? Ay, Yaku plus coke. Yakult Plus Coke. Guys! Ow! Shout out. Shout out kinayin. Why no? Inayang lang. Inayang lang. Ano lasa? Ano?